ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପିଲା ଭଲ ହଉ। ମୋ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक लुंगा ग्राम पंचायत एक गरीब परिवार उपरे दुखर पहाड़ भांगी पड़ी। परिवार 2 जन सदस्य गुरुतर रोग में पीड़ित थिबा बेले चिकित्सा पे सबकिछि बिक्री कर निस्व हो पड़छन्ति परिवार लोके। एबे स्वामी आईसीयू भेंटिलेटर रे जीवन सहित संग्राम करुवा बेले सहायता पे सरकार एवं जनसाधारण को निवेदन करछन्ति परिवार। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत लुंगा ग्राम पंचायत चित्तरंजन सेठी पिता विष्णुमोहन सेठी परिवार एवं गभीर संकट मध्य रहिछन्ति। तांको पुआ आशीर्वाद सेठी प्राय 8 मास ब्लड कैंसर रोग में पीड़ित होई चिकित्साधीन अछन्ति। पुअर चिकित्सा पे परिवार सुनागहना सहित जहा किछि संपत्ति थिला सब बिक्री कर दिछन्ति। एहारी मध्यरे परिवार उपरे आउ एक बड़ विपद आसी पड़िछि। परिवार मनोरंजन सेठी दादन खटिया पे बाहर राज्य को जाइथबे हठात असुस्थ हो पड़ते। प्रथमे स्थानीय मेडिकल चिकित्सा परे तांको तमिलनाडु एक बड़ चिकित्सालय को नहीं जाइथिले। सेठारे परीक्षा परे तांको श्वास नळी एवं पाकस्थली जनित गुरुतर रोग थिबा जणा पड़िथिला। वर्तमान मनोरंजन सेठी आईसीयू भेंटिलेटर साहाय्य चिकित्साधीन अछन्ति। अत्यंत गरीब परिवार होइथारु व्ययबहुल चिकित्सा करबा पई सेमाने असमर्थ होई पड़िछन्ति। तेणु सामाजिक गणमाध्यम जरिए सरकार एवं देशवासी को सहयोग में निवेदन करछन्ति परिवार लोके। फोन पे नंबर 9900339537, अकाउंट नंबर 204081115137, आईएफएससी कोड SBIN 0004163, नेम चित्तरंजन सेठी। समस्त सहयोग मिले मनोरंजन सेठी जीवन बंची पारे बोली आशा करछि परिवार। ବାସନ୍ତୀ ସେଠି ଲୁଙ୍ଗା। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ତାର ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା, ତା କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କମ୍ଭର ବିନ୍ଧିଲା, ପେଟ ବିନ୍ଧିଲା, ସେ ଯାଇକି ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ତା ମେଡିକାଲକୁ 3ଟା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ତା କମ୍ପାନୀକି ଡାକିକି ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ନା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ସେମାନେ ପାରିଲେନି, ଭେଲୁଅର ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପିଲା ଭଲ ହଉ। ଆମ ନାତି ଗୁଡ଼ା ମୋ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆମେ ଭଲ କରିପାରୁନୁ, ଆହୁରି ଯିବ। ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ତମେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ନ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। मन नारायण सेठी, घर लुंगा। आज्ञा कौन कहबी, निजर परिवार दुखर कथा। ये हूँ मोर बड़ पुतरा, पुओटी 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व से ब्लड कैंसर पीड़ित। आउ घर देखो आज्ञा ये अवस्था से मैंने टोटाली भांगी पड़ती। आउ दैवंकर एमती पुणी गोटे समस्या, दैवंकर इच्छा पुणी मोर जो सान पुतराटी मनोरंजन सेठी, सी आज श्वास नली आउ तार लंग्स आउ किडनी सब प्रकार प्रॉब्लम रे से पीड़ित। आ सी दादन खटते जाइला आंध्र प्रदेश, सेठार से काम करू हठात से बाहरला, ताको नहीं गोटे मेडिकल प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट कले, से ट्रीटमेंट सक्सेस हो पारे। भेलोर गोटे ब्रांच को नेले, सेठारे मध्य से 3 दिन रहिला परे हमर 2-3 लाख टंका मु आ मोर भाई एमन सब कलेक्शन करके आम घर भीतर पठेइथिलु। आ सेथरे से सक्सेस पहुंच पारलानी। आ दुखर कथा आज्ञा, मो निज पुत्राटी मत से बहुत भल पा से भेलोर जाई पहुंची। आ भेलोर आशा आउ डॉक्टर कहते 20% भल अच्छी, आउ 75% भल ना। तेणुक आम सरकार को साहाय्य भिक्षा करुचु। आ ग्रामवासी समस्त को, आम देशवासी समस्त कहूँ से किसी अनुदान यदि आसे ताने से आमर पुतराटी भल अवस्था को फेरी आसो, भल है आम पाक आसिक से गाँव में रही खटी खाई छुआ 2 जन को मनीष कर कहूँ। वर्षकर आउ गोटे 4-5 वर्षर 2टा झील तार ये परिस्थिति से अच्छा। आपण मैंने अनुरोध, आपण मैंने बड़ आकार प्रयास करूँ, देशवासी जानतु
ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ନିବେଦନ। ସସ୍ମିତା ସେଠି ଘର ଲୁଙ୍ଗା କଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ ହଠାତ୍ କିନା ପେଟ ବିନ୍ଧିଲା ତାପରେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲା ପଲ୍ଲମ୍ବୀରୁ ପୁଣି ଚିତ୍ତూରୁ ପୁଣି ଏখানে ଅଛନ୍ତି ଭେଲୁରରେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଆଜି ଲଗେଇ 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମଙ୍ଗଳବାର କତରୁ ସେ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ? କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଲିଭର ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଠିକ ସେ ଏତେ ଜଣାନାହାନ୍ତି। ଲିଭର ପାଖରେ କଣ ଖରାପ ହଉଛି ପେଟର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନାଳ ସେ ଜାମ ହଉଛି। ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲେ। ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥାପି ଆମର ଭାଇ ବାପା ଦୁନିଆଟା ମାଗିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ, ତଥାପି 2-3 ଲକ୍ଷ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ଲୁଙ୍ଗା। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀର ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେଠି ସେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଭେଲୋର CMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ପେନକ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଯେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ସମ୍ବଳ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ଭାରତ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ କିଛି ଦାନ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରଟି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ପୁତୁରାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ୍ ସୈୟଦ କାଦିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।